beautiful than Maldives. And Prime Minister has rightly promoted the place. But Goa is a destination by itself. We have our own infrastructure. And infrastructure is growing on every 3 months, 6 months, every yearly basis. So Goa need not worry as far as tourism is concerned. We have to rightly manage it and manage it well. That's it. ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन एज फार एज द ट्युरिजम इशूक लागून विजयाकूय मेळ्ळेले तेंच्या हितून ते बोटी आनी सो ते इशूचेर मागीर कितें जालें की फाटीं तुमकां मेळ्ळेले नो सी इश्यूज जेन्ना जाता तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न आमी करपाकूच जाय. द वेरियस इश्यूज आर देर ऑन द बीच बेल्ट स्पेशली जे फिशरमॅन आहा तेंची ट्रेडिशनल हावजीस जे आहा ते बिचार आहा तांकां वेरियस नोटिसीस येयल्ले आहा. आय हॅव ब्रॉट दीस टू द नोटीस ऑफ द हाऊस. आय हॅव पुट अप अ कॉलिंग अटेन्शन मोशन फॉर मोर्जी आरांबोल केरी ह्या भागान आनी आमचे अंजुना वागातोर शापोरा हांकां GCZMAच्यो वेरियस नोटिसीस येयल्ल्यो आहा. थोड्यांक डिमॉलिशनूय येयल्लें आहा, शोकॉज येयल्ले आहा, इन्स्पेक्शन्स येयल्ले आहा. तेंचे ते बिझनस आदीसून ते करून येयल्ले आहा. तेंचे कडेन परमिशन आहा तशी GCZMAची ऑर खंयच्या ऑथॉरिटीची ना पूण पंचायतीची आहा. सो पंचायत शूड बी फायनल एंड सुप्रीम अशें म्हणून डिसिजन जावपाक जाय. एसेंब्लीनसून एक आवाज वचपाक जाय टू द डिपार्टमेंट दॅट यू हॅव टू कन्सिडर द विलेज पंचायत हू इज गिवींग इन रायटींग दॅट दे आर हियर फॉर सो मेनी इयर्स. सो नोटिफिकेशन इज ऑफ 1991 ऑफ CRZ. जेन्ना रुल्स एंड रेग्युलेशन जे जाल्या जे नोटिफिकेशन येयलां CRZचे 91. सो वेरियस फिशरमॅन आर एफेक्टेड बाय various show cause notices issued to them. So we have to try and help them in each and every way and see that traditional inhabitants who are also doing business of tourism activity, whether it is a shack, whether it is a temporary restaurant, whether it is a guest house, their inhabitant houses should not be demolished. ह्याच विशयाचेर परत CZMP म्हणटा तो आमचो अजून रेडी जावना. जालो रेडी. 2011 CZMP भायर येयल्लो आहा. तेजेर 200 मीटर हायटायट लायन, 500 मीटर हायटायट लायन. तितून सी ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट रायट फ्रॉम काणकोण स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी अप टू मोर्जी आरांबोल केरी हे सगळे कडेन विदीन 500 मिटर्सान भरपूर लोक रावता. आमचो लोकल लोक जे फिशरमॅन आहा, टॉटी टेपर आहा, वेगवेगळे लोक आहा, होडेकार आहा. सो तांकां हेल्प करपाकूच जाय. आनी नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन एमेंडमेंट जितकी केल्यात ते एमेंडमेंटांनी ते आहा. पूण GCZMA गोवा इज नॉट एग्री. GCZMA गोवा हांव नको कित्याक एग्री जायना. पंचायतीच्यो ज्यो तेंचे कडेन परमिशन आहा ते एक्सेप्ट करिना. ते म्हणटा ब्रिंग फ्रॉम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, ब्रिंग फ्रॉम CRZ. आदी CRZान दिला जाल्यार तेंचे मागता परमिशन. सगळ्या कोणा कडेन ना ते. व्हेरी फ्यू पीपल आर हॅविंग दॅट. सो आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू चीफ मिनिस्टर. सो तितून अमेंडमेंट सेंटराचे येयल्ले आहा पण इम्प्लिमेंट गोंया जायना. दॅट इज वाय वी हॅव पुट अ कॉलिंग अटेन्शन बिफोर द हाऊस and it will come up by Monday, Tuesday, and we will debate on this how we can help these traditional inhabitants of the coast. Michael Baba, any other issue like your locals have brought to your notice as far as illegal massaging that too goes to even at 12 o'clock midnight? Some locals have informed us. ते बॉन करपाक लायिल्ले आहा. अशें आदी कितें घडटालें ते आमी सगळे बंद करपाक लायल्या. इलिगल एक्टिविटी करपाक दिवचे. अच्छा 12 देखून चलता म्हणून अशें लोकल्स म्हणटा. सी असो एक इन्सिडंट जालो, कोणे व्हिडिओ काडलो दाखयलो. सगळ्याक तशें जायना. ते बंद जावपाक जाय. जे इलिगॅलिटी तुमी म्हणटा ते बंद जावपाक जाय. ओके, थँक्यू. That is true. That is why Governor has rightly said that investment in the state has to come privately. Everybody cannot get government jobs. There are so many boys and girls who are getting degrees like ग्रॅज्युएशन जाता, कोण डिप्लोमा करता, कोण डिग्रीज करता, कोण इंजिनियर्स जाता, कोण IT सेक्टरान ग्रॅज्युएट जाता. आनी हांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तितल्यो गोंया स्टेटीन ना. सो हिंगासर इंडस्ट्री येवपाची गरज आहा, IT येवपाची गरज आहा, फार्मा इंडस्ट्रीज आनीक जावपाची गरज आहा. आनी स्पेशली गोवा गव्हर्मेंटानसून एक रूल जावपाक जाय that this much percentage of the students who are passing out in the state of Goa should get compulsory jobs in the
ऑल दीज इंडस्ट्रीज वीच आर बींग सेटअप. सो ती पर्सेंटेज आमची अजुनी ड्रॉ जावंक ना. म्हणजे आमी जेन्ना एक इंडस्ट्री एलाव करता स्टेट ऑफ गोवा, थिंगासर गोंयकार कितले आसचे, जो तर आमचे कडेन गोंयकार त्या हितून एचआरान फिट जाता, वी हॅव द क्वॉलिफिकेशन, और तो इंजिनियर वेदर इट इज IT और वेदर इट इज अ टेक्निकल इंजिनियर म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनियर आसूं आनी कसलो त्या इंडस्ट्रीन फिट जाता जाल्यार गोंया भायलो मनीस बेंगलोरचो येवन हिंगा जॉब ताका मेवता आनी गोंयकारांक जॉब मेवना. सो हेचेर डेफिनेशन, हेचेर एक स्पेसिफीक ऑर्डर जावपाची गरज आसा की ही पर्सेंटेज म्हणून उरलेले तुमी आख्खे इंडिया, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी कॅनॉट डिनाय जॉब टू अ पर्सन कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र और कर्नाटक. बट आय एम सेईंग आमचे गोंयकाराक कितली पर्सेंटेज ती सांगची ती जावपाक जाय, सिद्ध जावपाक जाय. लायक महाराष्ट्रा म्हाका उगडास येता बालासाहेब ठाकरे, ही यूज टू फायट फॉर मराठी माणूस. म्हणजे कितें आमचे मनशांक जॉब मेळोंक जाय, आमचे मनशांक जॉब गव्हर्मेंटान मेळोंक जाय, प्रायवेट सेक्टरान मेळोंक जाय, ही पर्सेंटेज ती. सो थिंगा इन्फ्लक्स ऑफ पॉप्युलेशन आहले UP, बिहार in a big numbers. So he was fighting for his people. So same way our 40 MLAs have to fight and come out with a legislation, come out with a order from the government that this is the percentage which can fit in any industry. इंडस्ट्रियल एस्टेटी आमी वाडयता, इंडस्ट्रियल एस्टेट आनी इंडस्ट्री येता, तितून गोंयकाराची कितली पर्सेंटेज आसची हें इम्पॉर्टंट आहा. नाल्यार आमी इंडस्ट्री वाडयता गोंयान, आमी पावर दिता, आमी उदक दिता, आमी सगळें दिता, आनी सगळे जॉब जे आहा ते 95% दुसरे स्टेटीचे आहा आनी आमचे 5%य ना. आमच्या कितले पर्सेंट? वॉट इज द यूज ऑफ वी क्रिएटिंग इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा इफ गोवन्स आर नॉट गेटिंग द जॉब? That much percentage should be defined for Goan. This is what we are going to ask in this assembly. महाराष्ट्राची बाळासाहेब ठाकरेची याद केली, गोंयानो एकटो आपण बाळासाहेब ठाकरे म्हणटा, मनोज परब, तसो ना ते. तो कमी पडटा काय? इश्यू तसो ना तो म्हणटा तो तसो इश्यू ना तो. हे आमी म्हणटा कितें, ताका लेजिस्लेशन येवपाची गरज आहा. हांव म्हणना की महाराष्ट्राचो मनीस गोंया येवन काम करूंक शकना. वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, अगेन आय एम रिपिटींग. बट we as Goan, when an industry is being set up or anything is there in the state of Goa, government job kaso aha? Government job म्हणटा कितें, you have to have a domicile of the state of Goa. You have to be educated in the state of Goa, you have to have the degree, you have to be registered in the employment exchange. हे सगळो पॅरामिटर आहा जाल्यार गव्हर्मेंट तुका जॉब दिता. पूण आतां ह्या प्रेझेंट कर्नाटकासून मनीस जो तर 2 वर्सां पयलीं येयला ताका कित्याक मेळना गव्हर्मेंट जॉब? सेम वे शूड बी एप्लायड टू द private industry, private sector in the state of Goa. This is the percentage. This is the percentage. I am talking about percentage. This percentage for Goans and this percentage for remaining part of India. So we are Goans not are throwing India out. India is first. So yet We are part of India. But our Goans are searching for jobs in Bangalore. Our Goans are searching for jobs in Maharashtra. Our Goans are going somewhere else in search of jobs. Hyderabad. When there are jobs in Goa and our pharma industry is employing somebody from Bangalore and some other state for a post of HR, when we have HR people here, So you when are- we have mechanical engineers here. So that is why some legislation has to be there. How it is there for government job. इतलेच म्हणटा. So you agree that our Goan's industry taking the employees from outside state? I agree, Hoy. That is the truth. Why are you saying I am agree? तुम्ही वचून चेक करा. So at present how many तुम्ही- percentage of हांव एक Goans? सिंपल सांगता तुका. तुम्ही बोरी इंडस्ट्री आमचे सालेगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट, आमचे जे पिल्यान इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा तितून एंट्रन्साकूच बोरी इंडस्ट्री आसा सारकी टॉप. नांव घेयना हांव कित्याक इट इज नॉट रायट डेट आय टेक द नेम. लेफ्ट आनी रायट आहा तेंचे. वेन यू आर एंटरिंग फर्स्ट, you go and see the percentage of Goans over there and percentage how many Indians. I am not against the Indians getting employed there. I am saying government has to define the percentage, which is very, very important for the generation. And the question which is asked by one of your journalists, that he asked me like why there is unemployment increasing in the state of Goa. Yes, it is increasing in the state of Goa. Number of people are getting educated, are without a job. So how are they going to get a job? I give you a simple way. If we define private industry that this much
percentage should go compulsory for Goan, then this problem is getting solved by 75%. तुझो प्रश्न 75% सुटावो जाता आणि उरलेले 25% आनी इन्क्रीज करपाची गरज आमकां इंडस्ट्री. ओके